Hello everyone, welcome back to the FAN Coaching online YouTube classes. In the last class we have seen the stresses in a bar of uniform cross section, and in this class we are going to see the stresses in a bar of varying section. Varying section means each and every section, eta section, eta section, eta section. This section 1, 2 and 3. Here cross section area A1, here cross section area A2, here cross section area A3. So according to principle of superposition की जानो delta equal to delta 1 plus delta 2 plus delta 3. delta 1 की जानो P1 L1 by A1 एवर सा A1 आई गो P2 L2 by A2 E plus P3 L3 by A3 E. Here suppose this is length L1, here length L2 और here length L3. So one करने P1 L1 A1 E, 2 करने P2 L2 A2 E और 3 करने P3 L3 A3 E. So अभी इतना न्यूमेरिकल का साम क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन से साइड मैं रीड कर दिया है. A automobile component shown in figure is subjected to a tensile load of 160 kN. Determine the total elongation of the component if its modulus of elasticity is 200 GPa. So ये तो डायग्राम दिया है या कमी सॉल्व करोगे तो क्या नहीं करोगे सॉल्व आगे इसमें या कब तक स्प्लिट करोगे स्प्लिट क्या नहीं करोगे एनुका और ये किलो लगी है सिक्किम 160 किलोमीटर 160 किलोमीटर या आपको बैलेंस करने वाला नहीं की करेंगे ऑपोजिट साइड आगे था 160 किलोमीटर रोड लगाइए तो नेक्स्ट सेक्शन तो नॉर्मल नहीं यार थोड़ा नेक्स्ट इतने यार इक्वल एंड ऑपोजिट ए सेक्शन ऑफ बाबा 160 किलोमीटर और ये बैलेंस करने वाला नहीं की करेंगे ऑपोजिट साइड आगे था फोर्स करो 160 किलोमीटर सो दूसरा सेक्शन डिवाइड हो इत्या अमी according to principle of superposition की जाती delta equal to delta 1 plus delta 2. So delta 1 की जानो अमी P1 L1 E1 E plus P2 L2 E2 E इत्या P1 किमान so section 1 P1 किमान 160 किलोमीटर 60 into 10 to the power 3. Next L1 किमान L1 is 90 meter so 90. Next A1 cross section दिया है तुम्हारा 50 mm square so 50. Next E value किमान 200 GPa ये जल्दी हमें न्यूटन पर mm square लोग ऐसा बोलेंगे कि कोरे 200 into 10 to the power 3 न्यूटन पर mm square. तुम्हारे फर्स्ट क्लास ऑफ दिखाई दिशा कन्वर्शन टू तारपा साइड ऑफ केने के होते थे सो हमें पुट कोई दिन वैल्यू किमान इक्वल टू 200 into 10 to the power 3. So next P2 किमान section 2 160 किलोमीटर 10 to the power 3. L1 किमान 100 and A2 किमान it will given 100 mm square and E is 200 into 10 to the power 3. यार कमी जल्दी further solve मारो एक solve करो भी सब answer पाऊँ तुम्हारा equal to 2.4 millimeter. So this is the answer. Next is stresses in a bar of composite section. आगर section तो क्या है तुम्हारा E दूसरा material E same असेल माने same material असेल अब अभी material different करूँ. So ये diagram छाप आ रहा. So ये diagram में क्या है तुम्हारा अभी P load लगा दो और first material करने अभी E1 लशु या cross section A1 और load या resistive force क्या हो तो जब अभी P force से दिखाऊं तो resistance force क्या होगा तो P1 और ये तो किमान रेजिस्टेंस किमान पाबो P2 और ता कंडीशन क्या तो हम दूसरा कंडीशन मन रखवा लगे P इक्वल टू ता हल P1 प्लस
P2 এইটো অলৱেজ হ'ব আৰু ইয়াৰ ডিফ্লেকশন কি হ'ব ডিফ্লেকশন ইন 1 ইজ ইকুৱেল টু ডিফ্লেকশন ইন 2 সো একেলগে যদি তো ৰিজিডলি কানেক্টেড হয় তুমি যদি P লোড দি টানা এই দুটা ডিফ্লেকশন সেম হ'ব সো delta 1 equal to delta 2 so এই দুটা কন্ডিশন এই নিউমেৰিকেল সলভ কৰিবৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট আমি অলপমান ফৰ্মুলা ডিৰাইভ কৰিলো ইয়াত কম্পোজিট সেকশনৰ কাৰণে সো আমি কি জানো we know that P কি হ'ব ইয়াত P equal to P1 plus P2 এতিয়া আমি স্ট্রেস লেভেল কে স্ট্রেস ইন বার 1 तो स्ट्रेस इन बार 1 की होगा स्ट्रेस इन बार 1 तो स्ट्रेस इन बार 1 की होगा सिग्मा 1 इक्वल टू P1 by A1 सिमिलरली स्ट्रेन की होगा स्ट्रेन इन बार 1 स्ट्रेस इन बार की होगा एप्सिलॉन 1 इक्वल टू की जानो फॉर्मूला sigma 1 by E1 so further যদি আমি লিখো sigma 1 কি লিখব পারো P1 by A1 E1 P1 by A1 या ভ্যালু পুট কৰিলো পুট কৰাৰ পিছত কি P1 A1 E1 then next is elongation so elongation কি আছে elongation means deformation so elongation delta equal to delta 1 equal to epsilon 1 L1 और since L1 तुम्हें डायरेक्ट L लिखिबो पारा क्या L1 equal to L2 equal to L so यार जति लेंथ हम किलो L so यार लेंथ और यार लेंथ सेम so delta 1 equal to epsilon 1 L1 so similarly इधर लिखिम for bar 2 so यहाँ लिखी दिशा में similarly for bar 2 so bar 2 का नहीं क्या हो sigma 2 equal to P2 A2 and strain in the strain क्या हो strain similarly sigma 1 E1 so here sigma 2 P2 further যদি লিখা কি হবে P2 P2 E2 और next यार এখানে elongation কি হবে delta 2 equal to epsilon 2 L so next since हम की जानो both the elongation is same so की जानो मी since both the elongation is same so delta 1 equal to delta 2 so delta 1 क्या हो P1 L1 A1 E1 which is equal to P2 L2 A2 E2 so L1 same cancel out so P1 A1 E1 equal to P2 A2 E2 so यहाँ पर तुम्हें P2 की लिखो P2 equal to P1 into E2 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 divided by E1 E1 তাৰপিছত but next step লিখিছো মই but আমি P কি জানো P equal to P1 plus P2 এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি P ভ্যালু পুট কৰি দিম so P ভ্যালু পুট কৰিলে কি হ'ব सर तो P নহয় এটো P2 so ইয়াৰ P2 ভ্যালু আমি তাত পুট কৰি দিম কি হ'ব P1 plus P2 কি লিখিম P1 A2 E2 divided by A1 E1 so further हम की लिखिम P कॉमन हो P1 कॉमन ले की होगा 1 plus A2 E2 divided by E1 E1 ठीक है सर so next
E2 by E1 কি কয় মডুলার রেশিও বুলি কয় E2 by E1 কি বুলি কয় মডুলার রেশিও সো ফার্দার আমি কি লিখিম P1 E1 E1 plus E2 E2 divided by P1 E1 so next यार को हम P की लिखें sorry P1 की लिखें P A1 E1 divided by A1 E1 plus E2 E2 और P2 P P2 क्या नहीं लिखें तुम्हें सिमिलर प्रोसीजर यदि करा तुम्हें की पाबा यार P A2 E2 divided by A1 E1 plus A2 E2 so this relation is important so again delta 1 equal to delta 2 asil so delta 1 to কি লিখিছিলো মই P1 L1 A1 P1 equal to P2 L2 A2 E2 so L1 and L2 same ase so ki ase P1 A1 E1 equal to P2 A2 E2 so P1 by A1 ki likhi sigma 1 E1 and P2 by A2 sigma 2 by E2 so यहाँ पर sigma 1 की लिखी equal to sigma 2 E1 by E2 और E1 by E2 की जानोगे मॉड्यूलर रेशियो so a relation important similarly sigma 2 की हो sigma 2 जल्दी लिखो sigma 1 E2 by E1 sigma 2 E1 by E21 so next further আমি কি জানো P কি জানো P equal to P1 plus P2 so P1 কি লিখিম sigma 1 A1 কেনে কলে তো স্যার sigma 1 কি ছিল আমার P1 by A1 so sigma 1 A1 और P2 की लिखें sigma 2 A2 so this relation is important so इमान के so की मन रखबा लागे हम a relation A2 न्यूमेरिकल सब हेल्प करू so next আমি এটা न्यूमेरिकल চাম न्यूमेरिकल মই रीड কৰি দিছো বাকি क्वेश्चन কি তুমি স্ক্রিনত পাই যাব so a reinforced concrete circular section of 50 mm square 50 mm square circular cross section carries a 6 reinforcing bar एक reinforcing bar 6 reinforcing bar then whose total area is 500 mm square ये सहितारे मिलाय area किमान 500 mm square find the safe load the column can carry safe load माने আমি P लेब लागे P safe load that column can carry if the concrete is not to be stressed more than 3.5 megapascal take modular ratio for steel and concrete is 18 so numerical solve करें चाहिए तो क्या given data दिया है सर की दिया है area of column दिया है 500 mm square number of reinforcing bar 6 total area of steel bar कितना 500 mm square और maximum sigma c दिया है तुम्हारा 3.5 megapascal और modular ratio 18 यहाँ पर area of concrete क्या हो area of column minus क्या हो area of steel area of column कितना है 50,000 mm square and area of steel 500 mm square 500 mm square so ये solve का विषय कितना है वो 49500 mm square और तुम्हार stress in steel कितना
स्ट्रेस इन स्टील ওলাব লাগে তো সিগমা এস কি হ'ব আমি ইএস বাই ইসি ইনটু सिग्मा सी की है स्ट्रेस इन कंक्रीट बार जो तो दिया আছে गिवन किमान दिया আছে तो 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर सो ES बाय EC की है मॉड्यूलर रेशियो किमान 18 और सिग्मा सी किमान 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर सो याक जदि सॉल्व करा किमान आइबो 63 न्यूटन पर mm square so next की है तो सेफ फ्लो रिलेवर है सेफ फ्लो रिलेवर फॉर्मूला की है P equal to sigma 1 A1 plus sigma 2 A2 so यहाँ मैं ऊपर लिख दिया sigma 1 किमान sigma 1 माने मस एक sigma s लो पारा और यहाँ तुम्हें AS ये तो कंक्रीट sigma C और तो AC तो सिग्मा एस किमान 63 एरिया ऑफ स्टील किमान एरिया ऑफ स्टील 500 mm प्लस सिग्मा सी किमान गिवन असेल तो किमान असेल 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड तुम्हारा का AC एरिया ऑफ कंक्रीट किमान 49500 49500 और याक जदि सॉल्व करा तुम्ही आंसर होगा 204.75 किलोमीटर दिस इज द आंसर नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन তে আমি আগতে কি কৰিছিল বাৰত লোড লগাইছিল কিন্তু এবাৰ আমি লোড নলগান কি কৰে হিট কৰে তে হিট কৰাৰ পিছত तार स्ट्रेन की हो तो तार आगे स्ट्रेन होना आगे डिफॉर्मेशन जाने वाली है तो डिफॉर्मेशन यार की हो सो डेल्टा यार है वो L अल्फा डेल्टा T L is original length of the body alpha is coefficient of linear expansion और डेल्टा T is change in temperature so ये तो हर डेल्टा फॉर्मूला ये स्ट्रेस की हो यस स्ट्रेस ये কি বাটা রেজিস্টিভ ফোর্স আছে জানো রেজিস্টিভ ফোর্স নাই রেজিস্টিভ ফোর্স যদি না থাকে তাহলে আমি স্ট্রেস কি হবে এর 0 সো কিবা যদি রেজিস্ট্যান্স না থাকে তাহলে আমার স্ট্রেস কি হবে 0 এটা আমার তিনটা কেস আছে আমি স্টাডি করি সো কেস 1 স্যার গ্যাপ গ্রেটার দ্যান ডেল্টা আমার গ্যাপ কোনটো এইটো আর ডেল্টা আমার কি আছে L আলফা ডেল্টা T তো ডিফর্মেশন सो যদি আমি হিট করো কোন লেগে ডিফর্মেশন হবে ইয়ার কিন্তু ওয়াল আমার ইয়ার আছে তো কিবা এটা রেজিস্ট্যান্স পাইছে নাই তো নাই পা সো যদি রেজিস্ট্যান্স নাই আমার স্ট্রেস কি হবে 0 সো ফার্স্ট কেসের কারণে সিগমা ইকুয়াল টু 0 কিতিয়া যেটা আমার গ্যাপ গ্রেটার দ্যান ডেল্টা হবে আর ডেল্টা অলওয়েজ L আলফা ডেল্টা কি হবে এটো উলিয়াম যদি গ্যাপতকে যদি আমি প্রথম থেকে উলিয়াম ডেল্টা উলিয়াম তার পিছত গ্যাপৰ লগত কম্পেয়াৰ করি যদি গ্যাপ ডাঙৰ থাকে सपोज गैप डाঙৰ হল then गैप ডাঙৰ হল কি হল কি হেদি ডেল্টা দি then কি স্ট্রেস কি হ'ব 0 ঠিক আছে এটা নেক্সট কেস 2 কি কৰিছো আমি গ্যাপ লেস দেন ডেল্টা লৈছো গ্যাপ লেস দেন ডেল্টা তাৰ মানে কি হল সো এইটো আমাৰ ওয়াল হিট কৰিছো হিট কৰাৰ পিছত যদি ওয়াল না থাকে কোন লৈকে যাব ইয়াৰ লৈকে যাব এটা যেহেতু আমি কি কৰিছো ওয়াল লগাইছো ওয়াল লগাৰ কাৰণে কি হয় ইমান ডেল্টা আর কি পাবো এইটো রেজিস্ট্যান্স পাবো ইয়াত সো ইয়াত কি হ'ব গ্যাপ যদি ডেল্টা কে কম হয় কি হ'ব এটা আমি রেজিস্ট্যান্স পাম হে রেজিস্ট্যান্সৰ ভ্যালু কিমান হ'ব এইটো ডেল্টা আর ডেল্টা আমি কি জানো ডেল্টা কেনেকৈ লিখিম ডেল্টা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কি হ'ব আমাৰ ডেল্টা আৰু মাইনাস গ্যাপ কিমান আছিল सो डेल्टा माइनस गैप की होगा तुम्हारा डेल्टा और ये डेल्टा की होगा रेजिस्टिव डिफॉर्मेशन ठीक है सर सो नेक्स्ट ये तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा माइनस गैप सो नेक्स्ट हम स्ट्रेन की जानो रेजिस्टिव डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ सो यार पर की पालो स्ट्रेन पर की होगा सिग्मा এটা আমি স্ট্রেস উলিয়াব লাগে स्ट्रेस उलियाবৰ কাৰণে এটা ফর্মুলা কি আছে তোমাৰ
sigma equal to E into epsilon আছে না তো stress is equal to epsilon. So next তে epsilon পাবো তারপর আমি কি পাম রেজিস্ট্যান্স কি হবে sigma into A. So এটা হলো তোমার deformation resistive force. Next third case হচ্ছে কি করে মেম্বার আমি ওয়াল ইয়ার এক্সট্রিম এন্ড অফ লাগাই এক্সট্রিম এন্ড অফ সো ইয়ার লগৰ কাৰণে কি হ'ব এতিয়া ডেল্টা কি হ'ব L alpha delta এতিয়া ওয়াল যেহেতু ইয়াৰ লগাইছো ৰেজিস্টিভ ফোর্স আৰু ৰেজিস্টিভ ডিফর্মেশন আৰু ডেল্টা কি হ'ব এবাৰ ইকুয়াল হ'ব যদি ইকুয়াল হয় আমি স্ট্রেন কি জানো delta R by L. Since delta R equal to delta, so delta by L. Then further যদি আমি লিখো কি লিখিম alpha delta T. So delta যদি ইয়াত পুট কৰি L cancel হৈ যাব cancel হোৱাৰ পিছত কি বাচিব alpha delta T. So strain কি হ'ব strain is equal to alpha delta T. Further আমি stress লিখিব লাগে stress কেনেকৈ লিখিম epsilon into E. এতিয়া epsilon কি হয় alpha delta T. So E alpha delta T. So stress of formula কি যাব E alpha delta T. This is strain. And further তোমার যদি force উলিয়াব লাগে resistive force that sigma into যদি area কৰি দিও আমি কি পাম resistive force পাম. So the next is the numerical so my question to read কৰি দিছো an aluminum alloy bar fixed at its both end is heated through 20 Kelvin. Find the stress developed in the bar. Take the modulus of elasticity and coefficient of linear expansion for the bar material as 80 GPa and 24 into 10 to the power minus 6 bar Kelvin. So my given data লিখিছো কি কি দিয়া আছে delta T দিয়া আছে 20 Kelvin, alpha দিয়া আছে 24 into 10 to the power minus 6 আৰু E দিয়া আছে 80 GPa gigapascal. তুমি এক যদি নিউটন per mm স্কয়ার লৈ যাব পাৰা 80 into 10 to the power 3 Newton per mm square. So আমি Q দেব লাগে একটু 12 find the stress developed in the bar. আমি Q দেব লাগে stress. So আমি stress এর ফর্মুলা কি জানো we know that stress কি হয় E alpha delta T. এই মাত্র ডাইরেক্ট করছি আমি E alpha delta T. তো E ভ্যালু কিমান 80 into 10 to the power 3 into alpha কিমান 24 into 10 to the power minus 6 24 into 10 to the power minus 6. Next delta T কিমান 20 Kelvin to 20 Kelvin. ইয়াক তুমি যদি সলভ কৰা आंसर পাম 38.4 mega pascal. So this is the answer. এই চ্যাপ্টারটো ইয়াতে শেষ হ'ল নেক্সট চ্যাপ্টার বাকি আমি নেক্সট ক্লাসত চাম কিবা যদি ডাউট থাকে তোমালোক কমেন্ট সেকশনত মেনশন কৰিব পাৰা সো থ্যাংক ইউ